Good morning, everyone. Hope so you're doing well. Welcome back to my YouTube channel Let's Start. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हैं हमारे साथ नए गेस्ट बिशप कमर भट्टी। बिशप साहब, वेलकम टू माय YouTube चैनल Let's Talk। आप कैसा फील कर रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे? आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि आज हम YouTube पे आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। जी, तो हम जैसा कि हम फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम अबाउट फादर्स डे के मुतालिक आपके साथ शेयरिंग करेंगे। बिशप साहब, जैसा कि आप लोगों के रूहानी फादर भी हैं और हमारे भी फादर हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे जो हैं यूट्यूबर्स के फैंस फॉलोअर्स उनके साथ शेयर करें। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी फादर डे, और आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत सलाम। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक जिस्मानी भी बाप हूँ और एक रूहानी भी बाप हूँ, और मैं जो आपके साथ आज बरकत की बातें शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर खुदा के बाद कोई हमारे लिए जो सबसे अहम जो बात है वो है हमारा वालिदैन, हमारे माँ बाप। जैसा कि खुदा के कलाम में भी आया है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र दराज हो। तो खुदा का कलाम जो है ये हरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत में ये बात लिखी है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र दराज हो। तो इसमें उम्र की दराजी जो है, खाली खुदा उम्र की दराजी नहीं देगा बल्कि उसके साथ खुदा दुनिया की ज़रूरियात की चीज़ें भी देगा, बरकत भी देगा, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, सब कुछ खुदा देगा। तो जब हम अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करेंगे तो फिर खुदा भी हमें ब्लेस करेगा। तो बिशप साहब, आज हमें आप खुदावंद के कलाम में से बताएं उन वालिदैन और औलाद के बारे में, वो उन औलादों के बारे में जो अपने पेरेंट्स की खिदमत करती रही हैं, उनके साथ सिंसियर रही हैं, और दूसरी तरफ हम उन औलादों के बारे में सीखेंगे जो अपने पेरेंट्स का ना साथ दिया है, उन्होंने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया। तो आप उनके मुतालिक आज हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में देखते हैं कि जब इसहाक जो है वो अपने बच्चों को बरकत देना चाहता था तो उसने ईसाऊ को बरकत देना चाहिए क्योंकि बड़ा बेटा था। हम जैसे कि खुदावंद के कलाम में देखते हैं, पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब और उसकी पहली आयत से हम जब पढ़ते हैं तो जब इसहाक ज़ईफ हो गया और वो मरने के करीब था तो वो अपने बेटे ईसाऊ को बरकत देना चाहता था क्योंकि वो बड़ा था और वो पलोठा था और इसलिए उसको बरकत देना चाहता था। लेकिन जो बरकत है वो यकूब ने ले ली क्योंकि यकूब ने भी अपने बाजुओं पे बकरी की खाल बांधी और उसके ईसाऊ के कपड़े पहने और फिर उसने खूबसूरत अच्छा खाना बना के लाया अपने बाप के पास अपनी माँ के कहने पे। और जब उसने वो खाना खाया तो वो अपने बेटे को जो है वो चेक कर रहा था और उसके बाजुओं को चेक कर रहा था, और जब यकूब बोला तो उसने कहा कि आवाज़ तो यकूब की है लेकिन खुशबू ईसाऊ की है क्योंकि उसने उसके कपड़े पहने हुए थे, और उसने वो बरकत ले ली। खुदा के लोगों, अगर हम माँ और बाप से बरकत लेना चाहते हैं तो फिर हमें उन्हें अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा, हर रोज़ हमें उनकी खिदमत करनी पड़ेगी, हमें उनके कपड़ों का, जूतों का, उनके मेडिसिन का ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी खिदमत करनी पड़ेगी, फिर हम बरकत ले सकते हैं। इसके अलावा हम उनसे बरकत नहीं ले सकते क्योंकि कलाम में लिखा है कि इसहाक से आगे बरकत यकूब को मिली, फिर आगे 12 कबीलों को मिली, और फिर इस तरह जो बरकत है आगे चलती गई। तो बिशप साहब, जैसे कि बरकत ईसाऊ को मिलनी चाहिए थी क्योंकि ईसाऊ पे लौटा है, और बाइबल के मुताबिक हम बाइबल में देखते हैं कि जो बरकत है वो बाप से ट्रांसफर होती है, जो पेलोठी औलाद होती है, पहली औलाद होती है, उसको बरकत मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो यकूब को बरकत मिली है, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट? क्योंकि जो
ईसाऊ है उसने अपना पलौठे होने का हक जो है वो यकूब के हाथों बेच दिया और उसने कहा कि मैं भूखा मार रहा हूँ, मुझे जो दाल बना रहा है, जो खाना बना रहा है वो मुझे दे। उसने कहा अगर तू खाना खाना चाहता है, क्योंकि वो शिकार से आया था, उसे बड़ी भूख लगी हुई थी। और यकूब जो अपनी माँ के साथ रहता था, अपनी माँ के पास तरबियत हासिल करता था, और ईसाऊ हर वक्त जंगलों में घूमता था जैसा कि आवारागर्द जिंदगी। लेकिन जो यकूब है वो घर में अपने माँ बाप की खिदमत भी करता और उनके साथ रहता। और यकूब ने दाल बनाना भी सीखी, खाना बनाना भी सीखा, और फिर उसने वो दाल जो खाना बनाया था उसने ईसाऊ को दिया और उसने कहा कि ये खाना खा और अपना पैदाइशी हक जो है मुझे दे। तो उसने अपने पलौठे होने का जो हक है वो यकूब के आगे बेच दिया। उसने उसकी कोई अहमियत नहीं जानी और फिर वो खाना खा के चला गया। और ये हक जो पलौठे होने का हक था उसने बेच दिया यकूब के आगे, और फिर यकूब जो है उसने बरकत ले ली। इसलिए खुदावन की तरफ से भी और उसकी वालदा की तरफ से भी ये प्लान था कि ये जो बरकत है वो यकूब को मिले बजाय के ईसाऊ को। और ईसाऊ का जो दूसरा जो मामला था शादी का, उसने वो शादी भी गैर कौम औरतों से की थी। हालांकि इसराइल को गैर कौम औरतों से शादी करना से भी मना किया गया था। इसलिए जो है उसने दोनों जगहों पे गलती की। एक तो उसने पलौठे होने का हक बेच दिया ईसाऊ ने, और दूसरा उसने 2 शादियां की गैर कौम जो औरतें हैं उनके साथ। तो इस वजह से वो दोनों जो औरतें थी वो उसके माँ बाप को तंग करती थी। ईसाऊ भी अपने माँ बाप को तंग करता था, लेकिन यकूब ने जो शादियां की वो अपने रिश्तेदारों में की, और वो उसने पलौठे होने का हक ले लिया और फिर उसने बरकत भी ले ली। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने आज सीखा है कि अक्सर औकात कहते हैं, लड़के कहते हैं कि खाना हमें नहीं बनाना आना चाहिए बल्कि ये तो लड़कियों का काम है। लेकिन यहाँ पे जो था याकूब वो अपनी माँ के साथ रहता था तो उसने खाना बनाना भी सीखा, क्योंकि वो ज्यादा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करता था। लेकिन ईसाऊ जो था वो आवारागर्दी करता था, कभी कहीं निकल जाता था शिकार पे, कभी कहीं निकल जाता था। तो आजकल भी बिशप साहब औलाद ऐसा ही करती है। कुछ जो लड़के होते हैं वो तो निकल जाते हैं, कभी बाइक्स पे, कभी राइडिंग करते हैं, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे होती हैं औलाद जो है अपने बाप के साथ, माँ के साथ टाइम स्पेंड करती है, तो बरकत भी उन्हीं को मिलती है। मैं ठीक कह रही हूँ बिशप साहब? यस। तो हमने देखा फर्मा बरदार औलाद के बारे में, अब हम देखेंगे नाफरमान औलाद के बारे में। जी, बाइबल मुकद्दस में नाफरमान बच्चों के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। जैसा कि अलीशा नबी जो है वो जा रहा था और कुछ बच्चे थे, तकरीबन 42 बच्चों का जिक्र आया है जो नाफरमान थे, जिनकी तरबियत नहीं की गई थी, जो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिए गए थे। शायद वो अपने घर में अपने माँ बाप की भी वो इज्जत ना करते हों। तो वो उस नबी अलीशा को कहते थे, ओ गंजे चिड़े, ओ गंजे चिड़े। तो अलीशा नबी ने उन्हें कुछ कहा नहीं। जैसे ही अलीशा नबी ने पीछे मुड़ के उनकी तरफ देखा तो वहां से सोबन की 2 रीछनियां निकली। ये सोबन एक नस्ल है रीछनियों की, और वो 2 निकली और उन्होंने निकलकर 42 बच्चों को चीर फाड़ दिया, क्योंकि वो खुदा के खादम को, जो रूहानी बाप है, उसको तंग कर रहे थे और वो खुदा को पसंद नहीं आया। और खुदा ने रीछनियां भेजी और उन्होंने उन बच्चों को चीर फाड़ दिया। तो नाफरमान औलाद जो है वो इस तरह के नुकसान। एक बेटे के बारे में मैं जानता हूँ जिसने डबल MA किया हुआ था और वो बहुत पढ़ा लिखा था, और वो अपने माँ बाप का एक ही बेटा था, और वो अक्सर अपने बाप से बदतमीजी करता था और उसको मारता भी था। और हुआ क्या कि कुछ अरसा के बाद उसका बाप जो है मर गया, और वो इसी दुख को लेकर मर गया कि उसका एक बेटा है और वो भी उसको मारता है, उसके साथ बदतमीजी करता है। तो कहते हैं कि जब उसका बाप मर गया तो कुछ सालों के बाद जब पास्टर साहब, जिस कलीसिया का वो लड़का था, वो किसी पिकनिक पे गए अपने लोगों को लेकर, तो जब वो एक पार्क में गए तो वहाँ पे एक लड़का था और उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसके बाल बड़े हुए थे, गंदे उसने कपड़े पहने हुए थे, और वो वहाँ पे खिलौने बेच रहा था, बच्चों के आगे खिलौने बेच रहा था। और मैंने
جب پاسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو دیکھا، اس لڑکے کو، تو میں اس کو پہچان گیا اور میں نے اپنے ایلڈر صاحب سے، دوسرے لوگوں سے کہا کہ کیا آپ اس لڑکے کو جانتے ہیں؟ کیا آپ اس کو آپ نے پہچانا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہم نے تو اس کو نہیں پہچانا، یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ہماری کلیسیا ہی کا لڑکا ہے، اس کا فلاں باپ تھا جو ہمارے چرچ کا ممبر تھا، اور یہ بھی لڑکا ہمارے چرچ آیا کرتا تھا، اور اس نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، اور یہ اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، اپنے باپ کو مارتا تھا، لیکن اب اس کا جو مینٹل سٹیٹس ہے وہ خراب ہو چکا ہے، وہ پاگل پن میں چلا گیا ہے، اور اب وہ اس کو کہیں نوکری نہیں مل رہی، اور وہ اپنے ڈبل ایم اے کی ڈگریاں لے کر گھوم رہا ہے، لیکن اس کو کہیں بھی جاب نہیں مل رہی، اور وہ اب بچوں کے چھوٹے چھوٹے کھلونے لے کر باغوں میں، پارکوں میں، چوکوں میں بیچتا ہے، اور بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ تو خدا کے لوگوں، اگر ہم اپنے ماں اور باپ کی عزت نہیں کریں گے، ان کی خدمت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ جھگڑا کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، تو پھر ہم برکت نہیں پائیں گے۔ جیسا کہ ہم امثال کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اپنے باپ کی تربیت کو ترک نہ کر۔ تو ہمیں اپنے باپ کی تربیت کو ترک نہیں کرنا۔ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ ہمیں اپنے تجربات بتاتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتے ہیں، اور جو کچھ ہم اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہے، اور ہم اس ٹریننگ کو حاصل کریں۔ تو میں آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں ایسی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک باپ تھا، تو اس نے اپنے باپ کو جو ہے وہ ایک علیحدہ کمرے میں ڈال دیا، اور پھر اس نے ایک جو کمبل تھا اس کو 2 حصے کر دیا، اور اس کا جو پوتا تھا جو یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ڈیڈی یہ کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ آدھا کمبل جو ہے یہ میرے لیے ہے، اور آدھا کمبل جو ہے یہ تیرے دادا جی کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا اچھا۔ اس نے بھی اسی کمبل کو لیا، اور اس نے اس کمبل کو ایک حصہ اور اس کو کر دیا۔ تو اس نے کہا بیٹا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا ڈیڈی جی جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کو بھی جب ہم اکیلے ایک کمرے میں ڈالیں گے تو یہ جو کمبل آدھا میں نے کیا ہے یہ آپ کے اوپر دینا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، کیونکہ ہمارے بچے جو کچھ آج دیکھ رہے ہیں ہمیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہی وہ ہمارے ساتھ کریں گے، کیونکہ یہ بات وہ سیکھ رہے ہیں ہم سے۔ ٹھیک ہے، جیسا ہم کریں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کسی جو ہے اولڈ ہوم میں ایک عورت تھی، اور وہ اپنے بیٹے کا انتظار کرتی، اور جب ایک دن اس کا بیٹا اپنی ماں سے ملنے کے لیے آیا، اور اس نے اس کو جو ہے جو وہاں پہ مالک تھے اولڈ ہوم کے، ان سے انہوں نے بڑا اصرار کر کے اس کے بیٹے کو بلایا، اور جب وہ اپنی ماں سے ملنے آیا کہ تیری ماں مرنے کے قریب ہے تو آ کے اس کے ساتھ مل، تو جب وہ آ کے ملا نا تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا یہاں پہ پنکھا لگوا دے میرے کمرے میں، اور جو میرا واش روم ہے وہاں پہ بھی بلب لائٹ نہیں ہے وہاں پہ بھی لگوا دے، کیونکہ بیٹا جب تو یہاں آئے گا تو تجھے بھی بڑی گرمی لگے گی، تجھے بھی لائٹ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ تو کہتا ہے کہ مجھے بڑی گرمی لگتی ہے، تو جب تو اس میری جگہ پہ آئے گا تو پھر تجھے کون ہوا کرے گا، تو اس جگہ پہ پنکھا لگوا دے، اور تو اندھیرے میں بھی ڈرتا ہے، لائٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس واش روم میں بھی لائٹ لگوا دے، کیونکہ جب تو اس جگہ پہ آئے گا تو واش روم میں جائے گا تو ڈرے گا، اس لیے مجھے تیرا خیال ہے۔ تو خدا کے لوگوں، ہم جو کچھ ہم نے بونا ہے وہی ہم نے کاٹنا ہے۔ اگر ہم جو کچھ آج بیج بو رہے ہیں وہی ہم کل کاٹیں گے۔ ہم اپنے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر کے ہم اس کلام کو جو ہے وائنڈ اپ کریں گے۔ تو وہ سٹوری یہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو دریا میں جو ہے پھینکنے گیا، تو جب وہ پھینکنے گیا تو پانی کافی زیادہ تھا، تو اس نے وہاں پہ اپنے باپ کو جو ہے پانی کے اندر گرانا چاہا دریا میں، تو وہ کہتا ہے بیٹا ایسا کر تھوڑا سا مجھے آگے گرا، کیونکہ یہاں میں نے اپنے باپ کو جو ہے ڈبویا تھا۔ تو وہ اس کو واپس لے آیا اپنے گھر، اور کہتا ہے
کہ یہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا اگر میرے باپ نے اپنے باپ کو دریا میں ڈالا ہے اور میں اپنے باپ کو ڈالنے جا رہا ہوں۔ بشپ صاحب بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر خداوند آپ کو برکت دے، اور میں آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، تو کائنڈلی اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کریں، ان کے ساتھ باتیں کیا کریں، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس جو ہے وہ یہ جو برکات ہیں وہ نہیں ہوتی۔ تو بشپ صاحب آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے لاسٹ پہ؟ لاسٹ پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ضرور اپنے ماں باپ کو پیار کریں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، ان کی ہر بات کو مانیں، جو وہ کہتے ہیں وہ آپ کریں، اپنی مرضی نہ کریں۔ جب آپ اپنی مرضی کریں گے تو پھر آپ جو ہے نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے، یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور مقدسہ مریم نے بھی یہ کہا تھا کہ تیرے قول کے موافق ہو۔ تو جب ہم اپنی مرضی کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کی مرضی پوری کریں گے، خدا کی مرضی کو پورا کریں گے، اپنے استاد ٹیچروں کی مرضی کو پورا کریں گے اور ان کی عزت کریں گے، تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ بالکل بالکل۔ اور بشپ صاحب ہم ان کو بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ اپنی فیملیز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں اور ان کے ساتھ محبت کریں۔ بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ بھی بات چیت کر کے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی آج کی ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔